Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good afternoon, everyone. Good Afternoon, Miss. Okay. How are you today? I'm fine. Okay. Before we start our lesson today, let me check attendance and please say present. Okay. Okay, Agustina. Present, Miss. Okay. Alia. Present, Miss. Alvina. Present, Miss. We start the activity today. Please, Sakila, you lead your friends, you lead us, to pray before beginning the lesson. Okay, Sakila. Before beginning the lesson, let's start pray to God. Finish. Thank you, Sakila. Okay, before that, before we begin our discussion today, I'll give you motivation, kata-kata motivasi untuk hari ini adalah you can if you think you can. Apa itu artinya? You can. Berarti Kamu bisa. Lagi. Selanjutnya, Miss. Pak Gustia. You can if you think you can. Kamu bisa. Kamu pikir kamu bisa. Bukan, Miss? Kamu akan bisa jika kamu berpikir kamu bisa. Yes, jadi segala sesuatu itu dikatakan bisa jika kita pikir bisa. Example, speak English, kan? Kalau kamu berpikir awalnya sulit, pasti kamu akan melakukan prosesnya juga sulit. Jadi apapun itu aktivitasnya, apapun pembelajarannya, apapun yang dipelajari, harus berpikir positif dulu bahwasanya kamu bisa mempelajari. You still remember what we have learned in the last meeting? Oke, ada yang masih ingat? Did you still remember what we have learned in the last meeting? Coba Miss tanya ya. Alia. Yes, Miss. What we have learned in the last meeting? Present tense yang tips itu, Miss. Prosedur Text yang tips. prosedur teks yang yang Manual. yang sebelumnya. Yes, good. Manual, In the last meeting, we have studied about procedure text manual, Okay. Nah, in the manual, di dalam manual itu, ada three structure, generic structure-nya. There are three, ada 3. Apa saja itu? Goal, material, goal, material, method or step. Good, So the generic structures from the procedure text manual, there are 3: goals, materials, methods, or steps, in the procedure text manual itu kan juga ada language use-nya atau language feature-nya, ciri kebahasaannya. Dwi Kartika, can you tell one of the language use dari procedure text manual? Ciri kebahasaannya, Miss. Yes. Yang pertama itu ada simple present tense. Sigit, what else? Lagi? Numbering, Miss.
Oke. Numbering. Ya. Next. Apa lagi? Yang tahu? Conjunction or connective. Oh ya. Oke. And then apa lagi? Apa lagi? Sentence, Miss. Ya. Oke. Ini udah nampak ya poin-poinnya. They are six ya. Ada six language feature from the procedure text manual ya di sini ya. Ada 6. Yang pertama apa itu situ? Oke, pertama ada Simple present tense. simple present tense. Oke. Sudah ya. Oke, yang pertama itu ada using simple present tense. Secondly, yang kedua numbering. Number three, the third conjunction or connectives. Yang number four, Imperative sentence. comment. Five, using action verb, and the last using adverb. Okay, nah today we will discuss about procedure text tips. Procedure text tips. Oke, ada yang tahu procedure text tips ini contohnya mungkin apa? Sudah ada yang pernah mendengar? Tips itu berarti apa? Seperti Tutorial. apa? Ya, salah satunya itu seperti tutorial bagaimana menghilangkan jerawat. Nah, itu contoh dari procedure text tips. Oke, tujuan pembelajaran untuk materi procedure text tips itu ya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan ya dari beberapa teks prosedur tips baik secara lisan dan tulis. Terus selanjutnya the next bisa menemukan unsur kebahasaan yang tepat dalam soal yang disajikan nanti. Terus yang ketiga, menyusun teks prosedur tulis sederhana berdasarkan gambar yang diberikan. Oke. Yang keempat yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas ya. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Social function-nya ya, fungsi dari procedure text ini apa? Yaitu to inform, menginformasikan the reader how to do something, draw a sequence of action or steps. Untuk generic structure and language-nya ini have the same rule ya, sama ya untuk generic structure and language feature-nya. Catatannya beberapa teks prosedur itu tidak membutuhkan material ya. Hanya instruksi saja, penjelasan. Oke, now let's go to the example of tips. Please read this text ya. Coba dibaca teksnya apa di sini tadi? Gustia. Ya, Gustia. Ya, please read this text. 3 tips to prevent the spread of virus COVID-19 during pandemic. Oke. Bentar, Miss. Kebesaran tulisannya, Miss. Ya, sorry. 1. Oke. 1. Clean your hand oftenly. Clean your hands oftenly with soap and water or hand sanitizer. Oke, 2. use ya. Use, Miss. Yes, coba ulangi. Repeat. Use soap and water. Use soap and water or hand sanitizer.
2. Oke. Wear masks in public, especially indoors or when physical distancing is not possible. 3. Maintain a safe distance from others, even if they don't able to be sick. Oke, ya, Gustia, pronunciation-nya itu sedikit salah ya, kurang tepat. Itu wear, yang nomor 2 itu wear, a mask in the public, ya, especially indoors or when physical, ya, physical distancing is not possible. Terus tadi ada kesalahan di ini, a safe, ya, a safe distance from others. Even if they don't, apa ini cara bacanya? If they don't appear, ya, appear to be sick. Okay, now let's identify. Yuk kita identifikasi, ya, dari teks ini. Ya, let's identify generic structure-nya, language use dari teks ini ya. Oke. Hang Fitri, Hang, apa goal? Apa goal dari what is goal from this text? To prevent the spread of virus COVID-19, Miss. Oke, 3 tips ya. Nah, lebih tepatnya karena tiga tips. 3 tips to prevent the spread of virus COVID-19 during pandemic. Oke, steps-nya, please. Sekar. 1. Clean your hand afterly. Oke, yang untuk groups, nah yang untuk grup silahkan juga jawaban tas 1 sama tas 2 nanti dikirim di Google Classroom ya. Terus yang untuk karena kita ada presentation group ya, jadi nanti jawabannya ini silahkan dikirim ke grup masing-masing karena kan bisa ada di sana, nanti kita tampilkan, kita diskusikan. Oke, bisa ya? Can you? Yes. Oke. Time is up ya for discussing time. Untuk waktu diskusinya sudah habis ya. It's time for presentation group. Okay. We start from group 1. Ya, we start from group 1. Oke, siapa yang ingin mewakili? Who can be a presenter? Mewakili grup. Saya, Miss. Oke. Ya, Alvina mau? Alvina? Oke, Alvina. Sakila. Oke, Sakila. Oke, start. 8 tips for healthy living. Oke. 1. Know your current health condition starting from your medical history. Allergies and chronic disease if any. 2. Doing physical activities such as walking and cleaning. 3. Ya. Eat nutritious food such as fruit and vegetables. 4. Pay attention to social life. Ya. 5. Stop bad habits like quitting smoking and drink alcohol. Ya. Drink enough water. 7. Then manage stress. Finish. Thank you, Miss. Okay, a good procedure text for tips for healthy life ya. Okay, good ya. Give your applause. Okay. We go to the conclusion ya. Kesimpulan, what we have learned today. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Gustia? Prosedur
text tips, Miss. Okay, good. What procedure text is it? Yang disebutkan ini ya, disebutkan goalnya. Ya, kalian tentukan. Ya, kalian tentukan ini procedure text manual or tips. Okay. How to operate washing machine? Manual, Miss. Okay, good. The next goal. How to keep safety in the laboratory? Tips, Miss. Okay, good. The next question, do you enjoy with our class today? Enjoy, Miss. Okay, good ya. If you feel enjoy, coba kalau you feel enjoy, coba semuanya smile. What we will do for the next meeting? Ya, apa sih aktivitas kita in the next meeting ya? For the firstly tadi we continue, kita melanjutkan yang grup 3. And then after that you will do daily examination. Kalian ulangan harian tentang procedure text ini ya. Nah, closing we have to pray ya, karena tadi di opening kita berdoa, di closing juga kita harus berdoa. Oke, Sakila, can you lead? After the lesson, pray to God. Finish. Oke, thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.